Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je veux rentrer dans le vif du sujet sans trop tarder. كاينة جزائرية يسميوها منار منصري مانيش عارف. Il y a du monde qui la connaît, peut-être bien que des gens ne la connaissent pas et qui seront appelés à écouter cette vidéo. Je demande justement à tous les gens qui peuvent écouter cette vidéo de la diffuser à très grande échelle, parce qu'il s'agit de khutna. Il s'agit de khti, et je pense que chaque Algérien اللي عنده غيرة أدنى غيرة ممكنة على مرأة جزائرية اللي راها درك في يد السلطة مانيش عارف المكلوبة نتاع مصر، اللي راها في يد رجال السيسي، ناس اللي الشيء اللي قاموا به ضد مصريين كيفهم لا يقاس بمقياس ولا يعبر عنه بكلام. alors فما بالكم واش قادرين يديروا في وحده ختنا؟ فما بالكم واش قادرين الشيء اللي راهم عاملينه في هذه ختنا؟ et donc je demande, je vous implore, je vous supplie partout au monde entier de mener des actions, de faire des marches en Algérie s'il faut partir voir le ministère des Affaires étrangères et faire la pression nécessaire pour que notre sœur soit relâchée, qui nous donne des nouvelles de notre sœur. واش راه صاري فيها؟ علاش حبسوها؟ de quel droit حبسوها؟ et je voudrais que des mouvements soient justement initiés à tous les niveaux, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Suisse, les associations des droits de l'homme, faire des protestations, des journées organisées, au moins une journée de protestation devant les ambassades égyptiennes et devant je sais pas moi, les différents ministères des Affaires étrangères, pour faire toute la pression nécessaire et que le sort de notre sœur soit clarifié. S'il vous plaît. Allah yibqi yastir alaykoum. J'implore, même ceux qui ne supportent pas mes vidéos, même ceux qui ne me supportent pas en tant que personne, il ne s'agit plus de moi. Rani, j'essaye de toucher, je sais pas moi, le minimum تاع النخوة الجزائرية على وحدة ختنا. Je vous en prie, je vous en supplie. يعني إلا راها بين يديهم راهم يهتكونا في العرض نتاعنا كجزائريين. وإلا كان واحد جزائري ودمه مازال سخون واللي على ماتش تاع كورة ما بيننا وبين مصر قومنا القيامة. ودرك هذه عبد شخص إنسانة جزائرية راها بين يد السلطات الانقلابية العسكرية المصرية. ولهذا إذا كان فينا أدنى نخوة ممكنة، هذه ماشي نقوموا عليها القيامة، هذه نقلبوا عليها تعفيل على عفيل، ولكن أن الأشياء تقعد كما راها هذا الصمت، هذا شيء غير مقبول منا. وحتى واحد ما يقدر يسمح الروحة نهار آخر يقدر يشوف وجهه في المراية، parce que ça aurait pu arriver à n'importe quelle sœur de nos sœurs. Pourquoi? parce que مرأة واقفة على كلمة حق، وهذاك الوقت ما نقدرش نتصور روحي باللي ما نقدرش نتصور روحي أنا كجزائري باللي قابل روحي. Je vous en supplie, que chacun essaye de faire ce qu'il peut. Je ne suis pas en train de parler des actions virtuelles, je suis en train de parler d'actions concrètes sur le terrain, des pressions sur le terrain, des associations des droits de l'homme, des marches, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Mais on ne doit pas rester les bras croisés, je vous en supplie. الله يبقي يستر عليكم. هذا هو وبارك الله فيكم.